Misang pizza brigada na sa FM Davao ang usa ka 70 anyos nga inahan nga si Nanay Virginia Baltazar lumulupyo sa barangay Balyok ning sa Davao aron mangayo og tabang tungod sa kalisod sa iyang giatubang. Matud pa ni Nanay Virginia, wala na siya kaugalingong panginabuhian ug nagsalita lamang sa ayuda nga gikan sa lokal nga pagamhanan. Dugang pa niya nga siya adunay upat ka mga anak apan ang matag usa kanila adunay tagsa-tagsa na sab ka pamilya ug nakasinat isab og kagalingon nga kalisdanan. Sa pagkakaron nagpuyo si Nanay Virginia kauban ang usa sa iyang mga anak nga baguhay lang usab nawad-an og trabaho. Kini ang usa sa mga rason nga mas misamot pa ang ilang kalisod ug kakulang sa panginahanglan ilabi na sa ilang pagkaon. Tungod sa iyang kahimtang, usa ka paunang tabang ang gipaabot kang Nanay Virginia. Lakip na ang 5 ka kilo nga bugas nga gikan sa Demery Foundation ug Emilias Mindanao Souvenir Center nga aktibong nagpakabana sa mga kabus nga katawhan. Salamat ko sa inyo nga nagatog mo sa brigada ug bugan. Ano makakaon ko po. Dako kanin tabong tamo. Napong ko'y ako nga mga gagmay pa. Makakaon po sila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.